Tawa bay, good riders kayo. Riders from the storm. Tang nang nang nang. Don Quijote. Sige, so may kastorya nimo dun. Kung kastorya gano'n mga good morning mga amigo. Dili na magsigig pa na ako sa itong itlog. Sabi ninyo, ang atong edad, 35 na rabata. Ako ka na mag 40. 35. Feeling atabs. Miskinan. Road. Payag ni Ilma. Okay, baka kakirin nga view. Ay bunta guys. December 7, Sunday, 5:35 in the morning. Ito na nato to special guest. Si Don Quixote kay magbike daw meron. Outfit check. Ito rin mas kamarahan siguro. Para dol-dol ra ba kayo simba pa biyata. Abot na tayo guys sa atong special guest. Mawa pa naka-ready. This one dun. Morning guys! Good morning! Balik ng tubig yung wala tayo ng tubig. Atong favorite spot guys. Sada kay sunrise guys. Tawa bay, good riders kayo. Riders from the storm. Tang nang nang nang. Feel around. Dang dang dang. Diba? Okay, diba? Nice one. Lamias hangin oy. Thank you Lord. Alright. Guys. Bike yapon balag yutoy. Hapit na guys sa payag ni Ilma. Doon kita makatilaw sa ilang putubongbong. Sada yung sunrise guys. Hangin guys, bakit ko kayo ba? Ganin no. Itong panaog. Lami-aris hangin eh. Pag-hi dun. Don Quijote. Sige, so may kastorya nimo dun. Kung kastorya gano'n mga good morning mga amigo. Dili na magsigig pa na ako sa itong itlog. Sabi ninyo, ang atong edad, 35 na rabata. Ako ka na mag 40. 35. Feeling atabs. Miskinan. Ay kumpiyansa sir. Putubongbong. Si Kwati, here we come. Saka ini truck. Dali ta guys. Roadkill guys. Roadkill. Checking view guys. World's #1 ram. Slow down. Zigzag road. Let's go. Zigzag road.
Sunrise Cafe. Payag ni Ilna kung abre lagi sila. Hoo! Lamias hangin eh. Hoo! Okay. Lagi. Ate guys, payag ni Ilma. Tungason mo na. Stop sa atong watch. Mentag di nato malimtag playon niya. Ang view guys oh. Okay baka kini. Okay baka kini guys. Mingaw. Improve na ako ano. Payag ni Ilma. Okay, baka kaya nga view. Doon, sa may kaingonin mo doon. Tsada kay bay, pwede tayo ka mag-gliding diri ba? Sa iyang gakuan mo, galong chick kay bay. So atong sa unahan mo to, plato. Kanang flat ka kuan. Katuloy, plato to. And the bad folks Plato. go when they die, they don't go to heaven with the children's cry. Go to a lake, get a firing fly. Swimming again in a Plato. Ito yung kanta sa Nirvana na platuloy. Di ba naman siya kanta? Oh, ting, cling, 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 cling. Nothing on the top of the bucket mop in an illustrated book about birds. See it loud out there. Don't be scared. Who needs action? Got words. Naman siya gagibili ka siya? O si Kwate? Si Kwate lang. Si Kwate o Putumaya. Oo, isa-isa po ka Putumaya. Isa ka si Kwate, isa ka Putumaya. Please. Si Kwate o Si Kwate. Putumaya. Si Kwate. Isa lang. Oh, isa ka Putumaya. Oo. Kasi 45 ra siya. Ano ba siya? Walaan tayo guys. Pamahaw espesyal. Kakanin. Kung ano siya na yung mag-billiard sila. Putumaya. Si Kwate. Pamay kasukar. Katong kandon. Shout out ito siya dun, Bi. Kinsa? Action. Kinsa? Ayaw! Sige na, action di ba? Abi ni mo ba? Yay. The vampire will know who they are. Yeah! Buang-buang. Ralph G the Giraffe. Ralph Shout G. out to Zealand. Ralph the Giraffe. All but gold. Ano ni? Balos na. Kabalos ng dalan. Tara guys. Dire ako. Ha. Diri may gagis yung agaw. Ha? Naagya po tungas pero gamay ra. Sabay, makagi man tamanggahan. Ha? Makagi man tamanggahan, di ba sa Mira. grupo ka magawas? Oh. Oh, dito ra gid landong. Si oras na 8:02.
8:02 na guys. Piti-piti. Doon eh. Mira. Sige doon. Kita kits. Camping ha. Alright guys. Atas Gran Europa. Yeah. Pero delikado nga part guys. Kaya dili ka pa akatong break. Woo! Ha. Yeah. Whew. Thank you, Lord. Hi guys. Pakwarta kabot sa balay, helmet niya ate. 1 hour and 57 minutes, 26 kilometers, elevation 335 meters. 8:35 na guys. Nice one. Next time na sa atin.